हमकराइनी तमो एजुकेशन तमो कम्युनिकेशन तमो ड्रिंकिंग वाटर तमो वेस्ट लेबर तमो इलेक्ट्रिसिटी तमो वैकेंसी जे फिलअप होंगे एडीसी बिसिङाव ठीक है स्टेट गवर्नमेंट बाद दी एडीसी वो प्राय 5,000 to 6,000 रिक्रूट होंगे फंका हम चिनी त्रिपुरा हास्तनि लुकुरंनि थानियो जाय खायोई एडीसी आमसोनि चिनि ताखौ पुखुरनि थानियो आनि कक थाइसा सिलसामुं कक थाइसा साख्लायमुं नांगौमानि कक आबंखा मियाओ चिनी त्रिपुरा हास्तनि बरम गनां मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा एडीसी आमसोनि गंगानगर थांगुई किसा जे कयेकटा प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन खालामनायनि बागै कैसा पान्दा खालायखाबो चिनी त्रिपुरा हास्तनि चीफ मिनिस्टर बजे जागा हनो थांमानो आबोती कोनो कक करुई किन्तु पयला कक ओ जागाओ एडीसी नि जरा ताबक चालक नाय सीएम बा ईएम एडीसी मेम्बर एडीसी ताबक थांनाय 24 कसार आबरक एडीसी चालक जागो चिनी त्रिपुरा मथा दल बाई बरंनि कोनो आदंनो और नुकजा गैया ओंखाय एडीसी बाई जे त्रिपुरानि हाफां बरक तो कथालायजाक कैसा एलायंस बा जुट एडीसी आमसयो जदि कोनो प्रोजेक्ट जदि इनॉग्रेशन होंखाय अब कथालायजाक गियां फानो अब जे त्रिपुरा हाफां ताई एडीसी नि हाफां इ कुनुइनि जरा एग्जीक्यूटिव बरक तंनाय नांगौ अब क्रुइ अब नुकजा गैया ताई कैसे कक साखा ओ पान्डाओ जे बरम गनां मन्त्रियकरा जे एडीसी चालकनाय रक खुमलुं हेडक्वार्टर बा एडीसी नि हाफां बरक रांक्रुइ हनि बरक स्टेट गवर्नमेंट ताई सेंट्रल गवर्नमेंट नि बरंनि थिङो याक्सि सुरसाओ बरक कमप्लेन खायो आबो ठीक गैया इनखाय आबनो तुइनानि कक जे और मंत्री अकरा आबो साखा तागलाय बिसिनि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर नि जे 800 ताई बुसुकबो अराउंड 900 crore एडीसी मानथाय बरंनो बेबाक जों रिलीज खायरिखा आबोनि जे स्लाय आलायदा एडिशनल गोबांखौ ताइबो 169 crore ताबक जराते रां रिजाखा तागलाय जे इ रां बिसिनि 2025-26 नि ताबक जून तालनिखाय एप्रिल मे जून मात्र क्वार्टर कैसे थांगो जे चिनी जे सिस्टेमो जे बिसि कैसाओ वाइब्रेट रांगर हर जागो क्वार्टर जे तीन जे बिसि तालथामो कैसे क्वार्टर इनके तालथाम बिसिङावनो बसाखा 169 crore एडीसी के अतिरिक्त देওয়া হয়েছে एडिशनल रां रिजाखा बरंनि मानथाय रां रिखानो इनके ताइबो कुथाम क्वार्टर तंख 3टा क्वार्टर तंख ताइबो रोजांनाय तामनि बागै एडीसी सामुं अंगियांनाय जों
পত্রিকা পরীক্ষা নগো এডিসিও যে চিনি এই এমপ্লয়ি রক বরক রিটায়ারমেন্ট থাকমানি প্রায় তাবক 19 months 20 months প্রায় 1.5 বছরনি স্লাইছে কবাংখা বরংনি পেনশন মানিয়া বাহিকে চলিত বরক এডিসিও প্রায় 300 স্কুল সিঙ্গেল টিচার হয়ে চলিত খাই আবো তো একটা জেনারেশন বিনি ফাউন্ডেশনও যদি বিনি আবুক রিহিংখাই তুমাম নাই ও জেনারেশন ই হাইুঙো যত লামাগো যত ফাইসিঙো যত বাতালিমুঙো bo ukulugo tongnai enkai ang okok samani ongkha abo kebono ang sejamani kebono je naislemani kebono criticize khenni baguya এডিসি তাবুক চালক নাই যারা হাফাং রক তাই ত্রিপুরার জন্য লুকুরক আবনি বিশিং বসিনি ত্রিপুরাসা তাকুক রক কিসা ওয়ানসক দি সব কবি কক সাকা ডক্টর মানিক সাহা বরম গনাং মন্ত্রী অকরা অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট না এডিসি তারা যে নাইকল নাই রক চালক নাই রক বরক কবি কক সাকা ব জাগাও চিনি ই এডিসি আমসইনি হামকরাইনি তমো এডুকেশন তমো কমিউনিকেশন তমো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তমো ওয়েস্ট লেবার তমো ইলেকট্রিসিটি তমো ভ্যাকান্সি যে ফিল আপ গিয়া এডিসি বিশিং ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট বাদ দি এডিসি হব প্রায় 5,000 to 6,000 recruiting